Okay, so kita nak tengok what would happen next after the Krebs cycle. Okay, masa tu kita dah ada NADH, kita dah ada FADH2. Okay, itu semua adalah electron carrier. And all those electron carrier tadi dia akan pergi dekat the inner membrane of mitochondria to undergo what we call oxidative phosphorylation and chemiosmosis in order to produce more ATP. Okay, in the next lecture kita nak tengoklah what would happen next after the Krebs cycles, iaitu electron transport chain in order to produce more ATP. Dan this process, the electron transport chain, dia akan berlaku dekat this inner membrane of mitochondria, dekat this lekukan yang kita panggil cristae, where ETC for oxidative phosphorylation akan takes place. Okay. By the end of this lesson, you should be able to illustrate. Awak kena reti melukis sikit, okay, to draw the diagram in order to explain the electron transport chain, melibatkan the pathway of NADH dehydrogenase, ubiquinone ataupun coenzyme Q, cytochrome C reductase, cytochrome C dan juga cytochrome C oxidase. Then you should be able to explain what is chemiosmosis involving the proton multiphase and explain the complete oxidation of one molecule of glucose in order to produce 38 ATP in active cells. Alright. And kalau kita recap balik, apakah itu? Di mana berlakunya electron transport chain? Dia berlaku dalam aerobic respiration in the presence of oxygen. Okay, memang kena ada oxygen for this process to happen. Dia berlaku sejurus selepas Krebs cycle. Okay. Dan apa itu electron transport chain? Dia adalah series of electron carrier molecules. Dia adalah electron carrier molecules yang dia sendiri akan boleh oxidize and juga reduce. Kalau dia terima electron means that the electron carrier molecule akan reduce lah. And this protein dan juga this molecule dia akan embedded in the inner membrane of mitochondria yang kita panggil cristae. Okay, this one lah. The folds tu kita panggil cristae. But dia basically adalah di inner membrane, which carry electron from NADH dan juga FADH2 during a redox reaction in order to synthesize more ATP. Okay, and as I said, dia akan located in the inner membrane of mitochondria, which is the cristae lah dekat sini. Okay, kalau awak tengok under this electron micrograph, okay, kita boleh nampak yang folded itu, itulah tempat berlakunya electron transport chain. Okay. Dan awak kena ingat, you have to remember this concept. Bila melibatkan redox reaction, kita akan melibatkan oxidation and reduction. Ada 3 perkara yang kita nak kena faham ketika redox reaction. First one is oxygen. Kalau kata oxidation, dia akan gain oxygen lah. But molecule yang akan reduce pula, dia akan release oxygen. Okay, in term of electrons pula, for those oxidized molecule, dia akan loss of electron and at the same time, dia akan loss of hydrogen. Molecule tu dia akan hilang dia akan release dia punya electron and hydrogen at the same time. Okay, if the molecule pula gain electron and hydrogen, itu adalah the molecule akan undergo reduction. Dan awak kena tahu sekiranya ada satu molecule reduced, the other molecule will be oxidized. Dia berlaku dua hala secara kontra. Okay, satu oxidize, satu akan reduce lah depending on what molecule is that. Okay, dan ini adalah gambar raja untuk electron transport chain. Dan kalau kita tengok di mitochondria, kita ambil sedikit part of the inner membrane and we zoom out, awak akan nampak inilah dia punya the inner membrane. Okay, inner mitochondrial membrane. Dalam ni adalah mitochondrial matrix where NADH dan juga FADH2 daripada glycolysis dan juga Krebs cycle and link reaction tadi akan ada dekat dalam this mitochondria punya cytoplasm, but we don't call it mitochondrial cytoplasm, we call it mitochondrial matrix. Dekat luar tu kita panggil yang orange tu adalah intermembrane space. Dia berada di intermembrane ni, yang mana orange ni, dia adalah region di mana in between the inner membrane, mitochondrial membrane dan juga the outer mitochondrial membrane. Yang paling luar ni adalah outer mitochondrial membrane. That's why lah mitochondria ni dia adalah double membranous organelle. Sebab dia ada double membrane. Satu outer membrane yang luar ni, satu yang inner membrane yang folded ni. That's why dia adalah double membrane. Dan in between those membranes kita panggil intermembrane space. Okay, inilah location di mana hydrogen ion ataupun proton tadi akan collected lah. Okay, so yang ni kita akan tengok into more details. But before we go into more detail, kita kena faham apa dulu ETC. Okay. Dan awak boleh nampak dia akan ada this electron pass. Dia akan pass electron along this electron carrier molecule. Kita ada NADH dehydrogenase, kita ada succinate dehydrogenase, kita
Kita juga ada this coenzyme Q dan sebagainya lah. Kita akan go into more detail. This process, okay, proses yang melibatkan electron transport chain, we call it electron transport chain. Tetapi bila dia pass elektron, dia akan pump proton. Satu elektron dia akan pump satu proton, okay, out of the mitochondrial matrix kepada intermembrane space, which will then later dia akan create this what we call proton gradient. This region dekat intermembrane space tadi dia akan ada high concentration of proton berbanding dengan dalam, which is yang ada lower concentration of proton, menyebabkan adanya proton gradient. Apa yang berlaku akan ada berlaku the second process yang kita panggil chemiosmosis, in which proton tadi dia akan flows down its concentration gradient, masuk balik ke dalam mitochondrial matrix. Bila dia masuk saja, dia akan menyebabkan this one protein yang kita panggil ATP synthase to convert ADP kepada ATP. Satu proton masuk, satu ATP. Yang ATP synthase ni dia macam turbine, turbin. Kalau kat empangan tu, the one yang generate electricity tu turbine. Itulah dia macam ATP synthase. Masuk je proton dalam ni, dia akan berpusing, dia akan combine the phosphate ni kepada ADP to produce ATP. Itu adalah chemiosmosis yang kita akan tengok later on lah. Okay, but just to let you all know, nanti saya akan explain lebih lanjut. Okay. Dan ini adalah flows of electron daripada NADH dehydrogenase. Dia akan pass the electron as it pass this transmembrane molecule, contohnya NADH dehydrogenase, dan juga di cytochrome C reductase dan juga cytochrome oxidase. Dia akan pump out the proton into the intermembrane space, creating proton gradient. Okay, bila dia pass je elektron, dia akan pump lah hanya dekat this transmembrane protein yang tembus dekat intermembrane space dan juga the mitochondrial matrix. Untuk yang succinate dehydrogenase, coenzyme Q dan juga di cytochrome C, mereka bukan transmembrane protein. Mereka adalah a different form of protein yang boleh yang tidak akan pump the proton. Cuma diorang ni hanya bawa elektron saja. Okay, kita akan go into more detail later. So the chain consists of 4 protein complexes. The first one is complex 1 yang juga dikenali sebagai NADH dehydrogenase. I nak you guna NADH dehydrogenase. Okay, this one adalah NADH dehydrogenase complex 1. Kemudian kita juga ada complex 2 iaitu succinate dehydrogenase. And then we have kita ada yang complex 3 which is the second transmembrane protein. Protein yang ataupun kita panggil what do we call it? It's not integral kan? Integral protein, okay, this one, the second integral protein ataupun the second transmembrane protein yang kita panggil complex 3 yang juga dikenali sebagai cytochrome C reductase, dan kita juga ada this cytochrome C oxidase which is complex 4. Okay, ini adalah protein yang besar. Okay, this one adalah cytochrome oxidase. Tetapi awak boleh nampak kita ada dua mobile electron carrier yang dikenali sebagai coenzyme Q dan juga cytochrome C. Diorang ni boleh bukan berenang, diorang boleh move in the lipid in the lipid bilayer. Kerana apa? Mereka adalah lipid soluble. Itu adalah coenzyme Q dan juga cytochrome C. Okay. Tetapi awak tengok NADH dehydrogenase, succinate dehydrogenase, cytochrome C reductase dan juga cytochrome C oxidase, mereka ni besar. Diorang cannot move freely lah macam coenzyme Q. That's why mereka ni adalah dikenali sebagai big protein complexes. Dan kita ada dua mobile carrier iaitu ubiquinone ataupun dikenali sebagai coenzyme Q dan juga cytochrome C. Ini adalah yang mobile carrier kerana mereka adalah lipid soluble. Bila kata lipid soluble, they are mobile in the hydrophobic region of the mitochondrial inner membrane. Yang mana adalah which one is the hydrophobic region? Yang ni lah. Okay, this one is fatty acid ni, itu adalah hydrophobic. Disebabkan CoQ ni, coenzyme Q ni adalah lipid soluble, that's why dia very very soluble. Okay, bila kata soluble means orang boleh bergerak lah dekat dalam this lipid bilayer. Okay, so awak kena tahu ada 4 major complexes: NADH dehydrogenase, succinate dehydrogenase, cytochrome C reductase and cytochrome C oxidase, dan dua mobile protein carrier iaitu coenzyme Q dan juga cytochrome C. Okay, two mobile carrier. Okay. Electron carrier molecule can exist in oxidized and reduced form alternately. Sekiranya dia menerima elektron, so dia adalah in reduced state. Bila dia release electron, means that the lost electron will be in oxidized state. Okay, satu molekul oxidized, satu molekul akan reduce. Nanti saya akan explain lebih lah. Dan component of the chain is reduced when it accept electron.
from its uphill neighbor. Semakin dia pass elektron tu ada high energy lah basically. So bila dia pass, energy tadi dah akan release. Energy yang release itulah yang digunakan untuk pump the proton out of the mitochondrial matrix kepada intermembrane space. Okay, dan komponen yang lain akan menerima lah, dia akan menerima the electron as to its downhill neighbor. Dia akan pass the electron kepada neighbor dia yang lain lah. Okay, contohnya macam ni, nanti kita akan tengok NADH dehydrogenase dia akan cause NADH tadi to be oxidized. Kita akan tengok later kepada NADP+. So NADH tadi dia akan accept electron. Lepas tu pula dia akan pass dekat coenzyme Q. Coenzyme Q dia akan pass dekat cytochrome C reductase and so on sampai cytochrome C oxidase, and throughout the process dia akan pump electron dekat protein yang besar ni. Kompleks 1, kompleks 3, kompleks 4. Itu sahaja yang akan melibatkan proton pump. Okay. Bila dia pass elektron, dia akan pass energy. Energy tadi dia akan release energy. Energy tadi digunakan untuk pump out this proton lah, creating the proton gradient. Okay. Dan basic concept, bila hydrogen atom is released from NADH and FADH2, apa yang berlaku, dia akan NADH tadi dia akan pecah lah kepada NADP+. Okay, basically akan release proton as well as electron. Okay, untuk this proton dia akan accumulate in mitochondrial matrix sebab dia akan pecah. Okay, nanti kita akan tengok dia akan pecah. It's just that kemudian dia akan dipump keluar daripada mitochondrial matrix ke mitochondrial intermembrane space. Elektron pula dia akan dipass kepada components of ETC. Contohnya NADH dehydrogenase, coenzyme Q, okay, cytochrome C reductase, cytochrome C oxidase. Okay. Bila NADH and FADH2 dia oxidize, means that akan pecah balik kepada NADP+ and FAD+. Betul lah, sebab untuk molekul tu oxidize dia kena lose proton and electron. Awak boleh nampak NADH ni dia become NADP+. Ada kehilangan proton dekat sini, ada kehilangan hydrogen ion dekat situ. Maksudnya this NADH dia adalah oxidize kepada NADP+, causing the molecule which is contohnya NADH dehydrogenase to be reduced. Nanti kita akan tengoklah, alright? And FAD+. And electron is passed from one carrier to another electron in involved redox reaction. Okay, bila carrier molecule receive electron, that molecule will be reduced. Bila dia release electron kepada orang lain, dia sendiri akan oxidize, akan berlaku redox reaction alternately. Okay, and energy is released during this process. Bila energy is released, dia akan digunakan energy tadi untuk pump out the hydrogen ion proton from mitochondrial matrix kepada intermembrane space. Okay, itu konsep ETC. Dan NADH dia akan NADH dekat ETC tadi dia akan menghasilkan 3 ATP. FADH2 pula dia akan 1 NADH, dia akan cause formation of 3 ATP sebab NADH akan menyebabkan 3 proton ion di pump out. Okay, dan FADH2 pula dia akan menyebabkan 2 proton ion to be pump out, means that 2 proton equivalent kepada 2 ATP. Itu untuk 1 NADH. Okay, sebab inilah NADH tu dia start dekat NADH dehydrogenase. Okay, bila dia start kat complex 1, means that electron tadi dah akan pass kepada complex 1, complex 3, complex 4. So ada 1, 2, 3 proton. So bila 3 proton, 1 proton equivalent to 1 ATP. Kalau 3 proton means that 3 ATP. Itu yang dimasukkan dengan this one lah. Kalau FADH2 pula dia tak hantar dekat this complex 1, tapi dia hantar dekat kompleks 2. Kompleks 2 tu tak boleh nak pump elektron lagi. Tapi lepas je elektron daripada kompleks 2, dia pass kepada coenzyme Q. Kemudian dia akan pass kepada kompleks 3 dan kompleks 4. Kompleks 3 dan 4 hanya 2 proton yang akan dipump, 1, 2. So 2 proton means that 2 ATP akan dihasilkan. Itu yang dikatakan FADH2 dia equivalent kepada 2 ATP. Alright. The next lecture kita akan tengok this process into more detail.